Hello, mic test 1 2 3. Video resolution 1080 60 fps. Sound check 1 2 3. Sound check 1 2 3. Goods kayo ang Supremo 5K EIS 2.0 Ultra HD Wi-Fi. So mas okay na ni. So kung sa GoPro Hero 5 pildi ang Hero 5 ani. Kaya ang Hero 5 blurred siya. So wide lang siya pero mas tinaw ni. So check, okay kayo. Hello, good day. Ang oras is alas 5 na. So ang atong gamit is Supremo 5K EIS. Ang atong video resolution is 4K 60 fps. Sound mic test 1 2 3. 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 Video resolution 4K 60 fps. Jogging. Nagdagan. Okay, so video. Okay, goods. Ang video goods. So liok na ko kayo liok na ko. Jogging. Jogging ni. Thank you.